Parissa, Monsieur Féché, grand notable, Wahid Sandra, Wahid Nyafamba, na Hawas, Timparsa Gardinor, lazimari masuala au karimu banukayai pajeha nyuinu koma des siècles ketu lala ketu siuha haina banova lo haina nongo yonti pia lazimari tsingele wa Komori haina banwa dio abungabo esarlo nyo ino ngasi uno Gardinor ti parse monama notable Féché Wahid Nyafamba wa Komori lazima rimhoji heze actualité ziji hunrawo hunu masiwani ya Komori particulièrement hunu Paris hunu relio abungiabo ya actualité ya lelo yinu au ye meeting ya hatu ya lelo yinu ngeshimbishiao ze activités mbali na mbali des événements zijirio ho masiwani abungiabo Monsieur Féché ngamjo mushilia zera ai zahahe yaziono masula yazitekeleze banu mirantu jua ya urdo de jour ya hahe hindini sha lazima ni mtekeleze ze mikrozaha tuzinu rimones yarones izoe ya fikirio ojuma masuala ya lonaviano abungi abungari mbeshela uni marhaba menji mpartager video yinu ndodi mwabone page hanyu yinu ba kena ulata haina mbandongo tukaunti pia Monsieur notable Monsieur Féché Wahid Nyafamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Kwezi watukufu wa henti ya Komori, kwezi diaspora ikaonge nshogu Mfaransa haruma zinti pia au ka diaspora tinde tokangio Mfaransa sha hiyo haruma zinti pia za heduni. Kwezi appel de Paris, kwezi appel de Marseille, kwezi wananyasi ikao do warenga initiative yinu ili warundu mweze rongo ikao ngizo haruma ya Komori, haswa le majournalisti, haswa ndo watamba zao zenrongo ili wanadamu wakehashiri waone waishie watahrihishe zenrongo titirwa mwenti ya ngani mtosoni mwabie nukatosa na salamu za hanyu. Kwezi enti ya hatu basi ibilisi enti ya hatu isaisihi ola mdu ya dombo hokanda jali ikao warungu alisiwa mkati wa mwando mkati wa ndaja tikauja banu kwezi njakauja banu njeni washeleye wanu njakauja banu njeni wanibie wanu njakauja banu shati kauja banu nje nambe uhakikifu na ukweli neze sabuzi ikao gazijiru hamweti hatu tikauja banu njeni hane zendrabo ne masakara ikao ngajirio harumweti hatu tikauja banu njondongozo wa Komori haswa de ngazija zenongozo ni zanimisa banu abenge tikatani mwabia ni wa Komori kainti ya hatu ikabidike zenongozaji rizijirio ikabidike ningo hii rinjiye mwenzawiani no harumaye owandu waritendea liwombe Mwenyezi Mungu litahesamaha basi wandu majalelo si wandu rambonga sinenti ya Komori lisari rende hawa tovuarali lirende wandu wako sifurali lihumarali no warumarali lo walitendea yenti hatu isi hindongo ikao katija parodiri ranziye dunia tiongo ranziye mahamengo minena miradaru mabao kaya mrenge uhuru haruma mahamengo minena miradaru basi wabaiza ngozi jiwa mweti ya hatu kaja parodiri na wazo ngozi gazijirio de zembi gazijirio kwezi bafaja behanti bakara isi bakama rais kao wakaya harumweti ya hatu haina mndu hakahenda zembi za hahe endo mbahonze ene mraka wale zembi za hahe ewa biro hendo biro eniwa msomo hendo kolikoli ili ya rejeo makati amani harumweti ya hatu mru hakabaya kuri ili
ili haranti henzahe ili kao ulando aminifu akaha mwaenzi yenti ya hatu kaitina uaminifu yenti ya hatu ngiyo na ukurompi uhadazi yenti ya hatu itambaziwa ni mazetwani haswa nde maibilisi ikaondo warengeti ya hatu yenti ya hatu wandu walo mjosu mutinza mbokaya wandu walo hamwenti ya hatu wabaha warenga yenti lilo na mahakume ya zaidi haswa warende hama ibilisi warende hama mandajali abenge kwezi donongoza jiri dijiriyo haruma shekundi shahoma fujari wa azali asumani imanati azali asumani wa eche shandaye no mawaria wa hahe wandu wa mumili warende hama ibilisa harumenti ya hatu warende hama shetani harumenti ya hatu warende hama jali harumenti ya hatu kabatimba ndongo harumenti ya hatu kaungedele yao kirende hao yenti irenda wandu kawo wadhulumifu wadhaifu warende abengengi muhimu ya umaze twani kawo wajira hamwenti hatu na mjuhe kwa zibu wa Komori kabula ya hoa na hatu kabula ya hoa na nyasi wajuha washemeza wana wazalahu na wajatitimu washemeza wambangariko zao rahamba za tushiliwa bahi kabula rao jajuha shana mjiyeho misirini haswa do haruma za wia mwobedua haukaya presida ya jiniko hatibu presida ya jinika imam presida ya jinika mahakama presida ya jinika ufanyada ya chufanya presida ya jinika haina rongoza kwa huzo ntipio toka yende vamana yende muhazo abo amjwa ukaya abo mfita mbala uzioni wa Komori na mke hashiri wa Komori ukaya yenti hadalwa yenti ikurompewa yenti irendo wandu watu hindu haukaya wakamila nanti akamwenti hatu wandu wakahamba zeshilo izo ngazambao hena wakati ketina maana wakati wandu watu jabanu wajachere hilo kwekao ngazambao katushilo shanga mweshelo tare ikawejiri harumenti ya hatu kauza nungojoji ndundumwa almarhum Mwenyezi Mungu namrehemu ya mdaze bajema Sayyid Hassan wa Sayyid Hashim haunjilia ingazija fumbuni ikaombe atende ingazija hiyo wepo mzee wa hatu Ibrahim kwa barinya wachi no wananya wende kamweshelewa wakati hiyo zeka imakalima mzee wa hatu Ibrahim yatekeleza ambaho kaya tirika ujaribalie hafani bafuta riunike ubeshe azali ende yatoka mambasambi yonde ngazija waondo wenyenti waondo wakauzamba za kahushilwa yezo wafanya hindi nje watu Sayyid Hassan Mwenyezi Mungu namrehemu mdaze bajema haparao ngazija hapare notabilite hawambi ya zerongo zahamba ni mzee watu Ibrahim yezo wafanya hindi azali namba hokana mro yabo menzani yabo woda ulotsova radhi ruta raono kangua mwenti hatu aborire nde hawatsova radhi haukayeka walela yenti wala yenti wakaulinda bake mavuna henti hatu warenda watso hindu Mwenyezi Mungu na warehemu banwali yo aborire nde hawatsova radhi abo abwe Komori haswada nywandu wazali abwe ya mwani hafu bali mwambia onuka ya mwani hafunyo ndo hazadi ni gozi bi mparo mtula wa hamti hatu baje bafanyiha madamano wangazi jawa ono kaza ngo zijiro hamti ya Komori kazi risao ngazi hozao baje bafanyiha madamano ikawa yatendelwa nizuki watu bwana wadani yatendelwa nizuki watu mzee wa hatu Mustafa Said Sheikh wakauzungusa hamu mji wa Muroni wende hata warengwa watilo haruma makamio na depute tosha Johari wandu wawonti pia wamba wakati ndo mgwazire ndao shawarengwa warenda rwato hindu mze wa hatu wadahani zuki watu haungulo mhono hata habasa yinu gendi kape ya mhono wangu avo enti ifuenyi irende hayindu chito hindu haukaya ezajiri fumbuni baparihana wandu wamba wakaza miharuma wa mila nansi
wende watendelwa ni Simelahabu, watendelwa ni Sultan Abdulaziz, wende ambao kanana sibatu sinde ngazija nana sibatu avoka mjaka ulekeza mkomenya izo ndezi jiruha haba mwenti yatu bado ndo waja watanganyiha muzawari wa Abdallah Mwenyezi Mungu namrehemu banu aliyo ha jilengazi jabo bajanani bada mjilengazi jabo bajanani wende wahambeza ngozi ezi kilione ezi chokisikio yezu afanya hindi kiki na zali wapu wa wandu wende wabambaza wawatoa bajana wamuzawari Abdallah ya tola bajanani yamilo ya tola hende akafanya interview yo amweshelewa madabasa emdu akafanya interview yo Abdallah de Mwenyezi Mungu mhifadhi Abdallah agwa hende akafanya labo badani hai abonde onoso kayensi isai irende isinda jali haukaya ekaka batinda jali hamwensi izo tindo za jojiri ho wandu wa wananchi hatu ho wandu wa wala mimia ya amani wa wala mimia ya marunda ikao gaundu wakabidi wakenti wa ufune emakati yanu chambrende hawandu mafujari nyondo wa hazali ngani mwambiwa nyondo wa gozibu ija zanongozo ntipia kana ushinda tozamba zanongozo haukaza zanongozo nga zambao abengenga tikablinda jezeba wajaba parihana wandu wana hatu wanashe watu waonao zambizi jiroha mwenti hatu waonao zikoza no tukifu ujiroha mwenti hatu zanongozo ntipia wandu wao waja waparihana wamba hokaya sindizo mgwazi ndao wao kwaja balia bunduki ngazambao wao kwaja balia mizinga wao kwaja shawato hima hunu wao nao zanowekao ngari shemezao sonti pia harumwensi ya hatu ngari shemezao rahodi ezijirio nezisojiri harumwensi ya hatu wao nokaya wajitowa homonenia wahao wajitowa ho watwania wahao wabotinda wao wote mwesheleye nyinyi jaishi beho ndio kahuja wajitolea homonenia wahao ili wode wawanise wawanema enti ya hatu ikawa nyinyi wa Komori mkauchemeleza hunu nobira mwamba hokaya na ena mje abenge wacha wasihi Komori kwa jabali ya mzinga lizo wahamba gariju wao kwa jabala mzinga kwa jaba shawabali amani ya hensi wabalia wa masulaha ya hensi ya hatu wabalia umkobazima wa hensi ya hatu wabalia emalezi ya hensi ya hatu habwensi ya hatu Mwenyezi Mungu ajalika alimwambioni bwana alimwambioni wana shawatu kaya embano na mtodo some kurusi bensi hiyo yongio na shetani no soma ze kul audh mwewarema yene mbano kumto shida mfanya yene mbendu wabalia de kurusi hiyo ya hoka hensi ya hatu ngio na mazetani na mazibilisa na madajali awenge wandu wao wasihi Komori wende wamba wajuwe zidoka ujiri haukaze nongozi doka ujiri ngazija wajuwe kaya ensi hiyo ngio diktatwiri ngio mjuhubiyo ikawa mjuhubiyo la mwensi ya hatu kwa tina wandu kati wandu wa fami kwa tina wandu kati wandu mahususu wakanti harumwebeti shari walo yabo wamboho kaya indo enijorito wabanu kaya emanambo izo dabwe kawo wajuwe zido wahunde kawa rohao wajua wezi jire kawaro hao wakaya ekawaro hao kabati mrudu wa banafasi shemba rongo ni wabia ukanambela mdem some kursi ematona kemale ematona ya kiline kezoloni wa Komori haswa danyi wanya mashababi haina mrudu ka hamrungu ni fu muone mumwangalie bai tarehe nge johola zenrongo ikawo zijiri hamwenzi hatu tarehe nge ya kenti haukaka nge johola ya kenti idom didani idom mwazani hamzima kumaki polisi ye gendarme ye tijindini warengo wasamti yani warendo wandu nayi bahinga gari wao nao ni wakazi za radar abenge wana wasi Komori wende wanja hamwazensi harume miji ya hatu ikaonde de nyisho za yezi za hatu de miji ya yezi ya hatu ikao si hamba inde miji ya yezi ya he Komori ikawo haina zikao hamba zo hambilwa haruma ya miji hiyo wende mitami hundi wende nsutini wende fumbuni wende koni bajabala wanrongo ikawo ngazi telembeleza wa mwensi ya hatu ukaya zenongo za hamba ikoni no waze wa hatu sema shababi de waze wa hatu wa madasi bahizo nongo za hamba ikoni zila kamjaka urongoza shamwini
zanongo mahambe koni zila kamja kaurongoza emabeja Mwenyezi Mungu na wahifadhi banwadio shaza zanongo mahambe koni zila mkaurongoza engazija zila mkaurongoza enti haukaya rifanyo kae emaana o watoto wa wana wanu watu hamba hokangane ndao bojadi juu balando bahanu bamba masujai balando bahanu bamba bawani deze hamadi zekoni abenge wao wana wa asili wazalo manga hawale shehamanga shangwa no asili ya no hususi wao abenge kiasi ya mzee wa hatu kiasi ya mru bani hatu ikao hakasubuti ya hime ya mehokaya ya njie hondani hamwana ya zalo banu yaona zanongombi zilo mwenzi hatu yaona zijiro hamwenzi hatu ikao enti hatu keti gionazaya keti na l'hôpital keti enemba iliyonti pia ihobanyochi keti nono kabati marongo lonti ya duhaya bahokaya ngudwe ya wani ajitoa fidia homo wa hahe nabi haya jakomori udosubutu ambaho kabalaka jatanga upama habono tabulo wahe ngazija upama habono tabulo wahe bamba upama habono tabulo uikoni izo tinzo wakabiru fanya izo tinzo rakahulindalizo ambaho kaya harikaja tanga hasibabu faida na kufia hasibabu barongo ni bungufu ya realishiwi umdomnikiwa ni warua ijari utundu lihundu kabanyire shekundi shahazali ijari tundu lihundu kanyide wa kiki abenge karimwambia onu kaya inshallah taala habaraka za Mungu nentiyo gamtu wao wa Komoro mashababi na mjuhe wazee wa hatu mabani hatu na mjuhe mwanenti hatu be safara lelo yinu etugosi hayo bombo safara lelo yinu ekawa wanu warengenti hatu kaina mjude heza lafuzi watu mdenga wa mtomrijoni wambalilie endudu ambaro gotondiyo yarengwende ndia ulaya yazulumla yarendwe so hindu yetinde tabia ralela niyo chaisha zozonti pia owazifanya danyi mdo yabo danyi no tabule kaunga Komori danyi wa tabule mabaho kaya ranzi mwono ewangazija mwono yemdu ya wala enti watu hawabaho kaza ngozi jiro hamwenti ya hatu kazi tinjema wanyuma baho kanando sisi nana siba tu sisi sinde opposition ya siri sinde mano tabule wa serikali abum paranaibu haukabo kamjalela malezi yokaya wanawahami wajuhe warengezo mtoka ufanycha abongo wajo msalize juba wazivuru wasisi bonzi zijiri zanongozinu zijiri mbeni haukari wano mwana yazala ni mbaba na mzazi yalelwa yani kwa malezi bahizo nongo yafanya hasubuti hende hahimi wati mwanyanya mbaba hahe wati mjomba hahe shawo mbaba hahe mwenyumza hasubuti hamba hokaya yati mbaba hahe hasubuti uo wode mazoma na wahenti yonde menje ya henti ya hatu hasubuti hamba yati mbaba hahe hasibabu na valu kwa riali 20 abenga mona utaizo izo ndezajiri izo ndezoka ujiri ka eba nisidoka ujadoka kwa eba nisidoka sirijawa ngatodo tulaze nguo redungwa hama ngatodo tulaze nguo redungwa hama watoto wapeu retolembeza miharumazinu zevuraje siswaboti abenge ono owa haja wa vawazi watuvaya kadhalika watoka huja wangwa tukotwenda wazi abengati kandi ntekeze makalima yayo kwezi nimwambie ni wa Komoro kaya ngasivanu rihimi karishangiria wa mabeta Mwenyezi Mungu tu wahifadhi chati kandi mwambie nyetare yahenga toka etare hiyo enti hiyo iserene rushto hindu isiswaba mda gugugu kabati mndu ujamarongo bamoneza jirunkazi bamoneza jiri koni haki ya mwanadamu ngazija mwana shababi yende hime yambeho kabanu zerongozi jiro Komori kazi hasubuti yaribe macho yaribe mashishiyo ikeka tuja zerongozi jiro Komori kaya enti ya hatu ketina shahula ketina lopita nono ketina maji ketina barongo eliyo shaba pari hono rombo kaya zerongozi ngazenda ondo abo odo wangamifu wa heti
dande zonongo badu hawandu watu hamba hokangari wanawe nti ya hatu ngari wautondu hamba amreje tena warabunduki waramizinga chawandu warao aminifu hao yili wajawa huishe nti ya hatu msubuti wambe hokaya yabwe komorigenda ondo ebaba watuka hamba charikati ngari mjinda ondo haswa tikautokeleza makalima banu nimwambia ni jeshi la Komoro, ni jeshi la Komoro ranzia feri ranzia akte ya jiri hobasha ya mwana hatu Karo Karim ranzia feri ya jiri ranzi Hamada Gazo ranzia feri ya jiri Kandani ya husu Faisal Nuhaye ranzia feri ya Jasambi ya Jasalami hata zanongo hizo zonti pia ranzia feri ya Rajabu la mwamungu wa umhono mwabaoka isile mwamungu bahiza feri zonti pia ngani sinizo banu wala wandu wafanya tabia zinu tuka kwa tudulongo wadulao ngari waduwao ngari dohechelea etare hinge jongio hakimu na haina mungu utocha hamweti ya hatu haina mungu ya kubaluka ngujo kwa ulelensi ya hatu ya mahudu ya hatu nuwanashe watu nuwana hatu basi ngari mwambia hokaya enintihu ya jo hamba hokaya ya jo sami hizo nongo zija zajiringa zija ya jo sami hizo nongo hizo bahika na humba nafasi kachungo jore jeiva nubabo lijeri zambe lizambe homhono lizambe hehanyo lizambe hemio lizambe hezendimi abenge gari tafadhali ukaya barungari wasuliyo ngado hasuli kamgo abenge emabeja ngado hasuli shaka batisamaha ya hemundu ikao harendenti yatu nai gari kabatisama zenongora zajiri zonti pia ikaza radari mtifano kaji nyuma jeishi ya Komori mnikwa wemvinyo mwehina mnikwa ole bage mwevura mweredo wananyasi ondo atohini mwe wadusa mwe wamba harma makamio bahari mlipi maele mfikiru kavo zenongo zahani wabuzidu azilo haungardo sami karna sami senangari mwambia oni nongo kaya enti huya ya aliswalihi bahondu wakaye komite aliswalihi wonde yakanzale kezensi ya rumensi ya sasibizwa nadamu wakewana adamu rike hamansi bahondu wakahamwaze kumanda mwasi wakaurendese bahondu wonti pia watoja warambia wowo wazambao warende handu shitohini abenge gari mwambia nyuma jeshi nyuma na jeshi mwarende hokaya ekamli mele mkura ganyi mde ganyi kandani mzulumo ganyi wadu kamzulumo owa nti ya Komoro kamtuti ya amani harumenti ya Komoro shamdende hawambikao hatomu swabaha mdende hawahindu ikanga msamo moshindoni mwibaze mfi iyo aibu ya mkundani nitido wanu wakabili mwambeka mfanyo amani au kaka mtufanya amani shamdende hamwawayu uwezi madhalimu ni jeshi la Komoro abenge mtifano ka haina mdu mwambende rai iya mferi ya jiri ya bapale eniya wabapale bari mtu waweka katu hajahambo hazitekeleze izo mwafanya abenge rikati kari mdarubo jeshi la Komoro ijokalo jeshi la amani jeshi la Komoro ijokalo jeshi la usalama jeshi la Komoro ijokalo jeshi la uhifadhi wa wananchi shamrende hawandu kao kamtia nkodo mrende handu kao kamtu hifadhi wandu mrende handu kao kamhibia wandu kamdhimo wandu abenge ikanti gari mlindawoni ekai safara lelo yinu mfanyo kaya mrenge shamu yenyu mwede mvuri zari wano zono gozaji zontipuya nyi wandu makofanya zari mfilimen gari mjuaoni liwono zono gozaji siwa abenge mfanyo kabala balabahi haramu tilaka ekati nda yindo wana tidasi silohun abenge muhimiliani hautukufahamu ni mabeja Mwenyezi Mungu joma asulishani Mwenyezi Mungu amnikeni imani na subira inshallah taala kwetu joma msahe amana hinti ya hatu msaho salama hinti ya hatu mtowofu jari ulo hinti ya hatu inshallah taala abengezo zona mao mahakama yokatumbuani mahakama rakonteri mdideni hauka nonti pia haina mdu ujodo huja hima ya hambezo ya arenda mahakama ngajoka wajao chaka na ukaho harumali jubala hurabula harumali anti yao she mahakama Komoro ngajonso wajao na nyinyi ngari mwambia oni nyandu mwakao mrahitwa muua mmenye ngari mwambia onu kaya ngari konsori mdeni enisiboro haba yamba hokawo iminde nafanya zinu nansamihilwa bahikabati samaha wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hotukufuahani manama notable grand feshera weja rohar mazantanizinu ngamina maswala maili na kanzani hujiseyo ya ukaya huzibe huzina nuandro wakomorewa ilewa na wengo dungoni mwanuwe njibano shati kanzani hujise ukaya ye notabilite ya ikoni wakaurungwale suala lila harimwe video reibo na sonti pia ye mwananyasi shamuinu ula mwana washu jali Omar uwo mwengo ni mwema kabela ikoni
mjuhu wa mama fundi ode makabila ikoni wanadamu wao waili hata hefa mikamili watoa ardhi za Komor, watoa ardhi za ikoni wazitoifisha omji wa ikoni. Na lelo harumwe video ila rambilo kaya walati wandu wa ikoni walati wandu wojoula ukangondo ikoni wala kwa jawalaha swala mandi ilongo jokolezaje wakatukaya yade makabila ikoni railo wandu wangu mnamo o kwa jufungua hapa tunukwa wandu ili wangu rafumvula huwa na washe lamdazahatu kokwa hatu mama fundi lokal jufungua hapa tunuka mdazahatu kokwa hatu nge yapo letengula kinrume lokal jufunguha eka ye mwananyasi mguna mdahimwa mlazebema raha shujali Omar raha ye jalala dongo wando kwa jufungwa batina onora mbiloka owa oti wo ikoni shobo ikoni do akarongo armaza antene lelo rijoka bo mezi swala mandi longo jekolezaje mwananyasi notable wahinya famba swala yo monsieur l'ambassadeur anjoka hitekeleza ukaya idemana rakubaliano kaizo ngonaza mbabanu nambaho ka Komori ngabonda jali demana nambaho ka Komori itendelwa injia shetani wanduna atende wende ho koza uyani hasonda nyokoni na mwendo ho mdirini mwendo mwasome etebali asima umdungo soma mbahe msutumbahe mwana woi shamwini ba avoyo no sokayenti isefu wenyi avoyo no sokayenti ketina mlezi haukabale hime Mungu amrize jeiba ya subuti ya hime ya ambe ya rongoze ya dunia kamili ya behokaya ya mwana ya shamwini ya timu ikoni ya behoka shamwini kajantie dani hondani hakibinadamu yanjie hondani hombani mwezi londani zokato zikatinga zicha shasubuti ya behokaya hata mtsango eba mtsango wa hekaja tanga tira zinu yafanya uzinu eba mtsango wa hekaja tanga ranti ya jitolea ya rumia zimfuza hai ya ranti ya nyumba hai ya ranti mshahara ntona hai ya sakomori indi ya wani o komori tano kwa siwa hundao ya rone saizo yafanyao ya tutata mtsango wa hatanga sha mtsango wa hai anhambia wechefu de village we notable hamada mizo hamba ila tideli mbia kahamba shangari mwambia oni kadide teri kwa benu kaya shamwi na chopu hafu kana ushinda mtu hamba ukaya mkauluhunu mdu hamba uka ena mje eka mja waja bahina chofu hafu wajoka udiba tindasi wajoka udiba tindo wajoka huja shangari mwambia nuke tarehe hiyo ngejo hola tarehe hiyo ngejo hanziha tarehe hiyo ngejo hanziha damu ngejo hanziha haina nukoyo tiki abenge ngari mwambia unukaya njo kilo amdo ko tibuna mbe ekale Muhammadu wo ya jitole ya hezo kuzaha ya sema lisahani ya siakomo yende ya rone se taburu jao hanyo tipia shangari ngamreje mna upani mtitukaya henye hewa Komore entiyo isi shetani ne shetani shetani line ibilisa ya si haonti ho ye hamba nono bwa Komori ye hamba nono mtikubali bwa Komori waparihana mtangazaji hamanono hanjia hamwe miti ya hatu harimenye hanjia hamwe miti ya hatu yonde shetani ukaya wonde yani kwa mda umkatanda jali ni nazali ya vire ya zungusa hamwe miti ya hatu na mfahamu wangaziji na mfahamu wa Komori haina Mungu utina na mnakomi waratio na kaze ya doishia zonongo zamba hunu ya doishia zonongo zijiri hunu abenge na mfahamu nono wasalamu alaikum zamba nongo za satira sibakshara kambili na minu utimizo mnogo wa hango chikanzani wanisokaya wasuahindini ngojoni serikali ya dawla ya Komor wasuahindini ngojoni kai majeshi ya Komor wasuahindini ngojoni kai garde penitentiaire ya Komor o mahalani mwananyasi wananyasi walio waili ngabo Farhan mwana mumali ngabo mwananyasi Shamwini walo o maison d'arrêt jusqu'à présent wasendini ngojo wanika bukaya wauti wandu wafungwa jau komsa shao makabaila wazisi wazili wa Komoro wanti pia walo yabo wasendini ngojo ni kwandu wao onuko bondo watidhuri dewa wasendonika wa Komori na mke hashiri wa Komori mke na matsomahali wa Komori mpare makini wa Komori mrenge mhime eheli mkao hima ili mke na matsomema ya uona nogojea
wana wao na mkena masomema ya gojia farahani na shamwini haukaya enti hiyo iserende hatire jete na saboka enti hiyo gyo na zibili sana na ndajali abenge enti hiyo kabati mungu ya hima uwezo lafuzi harondo mruhimu shangu twamba yeti hindu bapare hana wandu amba haukaya ondo hindu abenge wakomori homa kinifuhani na muhime mvaye hango zibili na muhime mfanye hizo mkao ufanya kwa komori mtoweza habumu hanywanyi mtoweza jubeza hanyu mvalizini ili muhime hedini hosila muhatu no hususia wa hatu ne amani ya hatu mshangirie wananyasi mkemakini haupolevu ikao ngarimwambia onu kaya ikao ndamba hokaya ikamdu kajeda gulini omoro bahide longoro lwao goro lao ikamdenge mfanyo kaya bo komoyo mono wanyahanyu watu hawajasi wasi warengwa wakati kwa tujuma mzee wa hatu Muhammad Abdallah San hizo yafanyiwa wakati juma salami hizo yafanyiwa wakati juma deputy tosha Johari no wahahi hizo wafanyiwa tola wabambaziwa yokati ja Hassan Hamad hizo watola wandu ntipia wabambaziwa watola mwiti hatu shao wambangwa jabenge wakomori na muhime mchomba na mtu hemwende nono njazamba njamba na mtu hemwende shawa komori na imani ya hanyu na kezoloni ya imani ya hanyu na yuoneselelo watani wa hanyu na yuoneselelo hautushilia hauhamba haurenda kamna shia kwa kamtina mizinga kamtina na hatamarito mswaminuka ya wandu wa sakomori hata mswaminuka hata sitilo yoanzi hajao ambese wakawirenga bala hula President Ibrahima ekamnungu fairo formalite abundo banu wakawirenga stilo waramfundise dosi yao wakoncha komo shahata stilo kwa jabalia abengana mdoka wandu wao kwa jarwa shari na mdoka wandu wao kwa jarwa bunduki au kanu enura bunduki hale rikaudoro hawra bahio tubafanya kudeta mimongo ni mwami siro wakati ya hadi swali ya ulaya bahiriro harika sombwane ndiraeli sana mjini nili ndirao ne hirusha hindu shidungo hamba sumara ndirao ne sumara bo ya jai hanti wa korobeni hula isandesha wanadu wandu wakahuja waja wakahusisa wakawali swali ya wandu wa watataya waja masihu hata wonti pia wanadu waja mtsana lakana dhahiri wajila hama aeroport Said Ibrahim waja warengwa hapo wendo mijini hao eba bundukiwe wetanda ho nyinyandabo shanga nywa harabu azali gawe muhana dawene ne shekudi shofuti alishao gawe muhana dawene ne makufari hao gawe muhara dawene wandu hao yokaya eheli banu ndo parisiwa hao banu ndo ekamvuku yabo gani mwabenu kaka mjavuka mjamba mbukana hina baba hanu nenda ya tata baba hanu ya dore ngamna kafu shaka mjavuka abenge ganyuhara gamrindi ndao heje tabiyambi mwazire denti ya ho bungu fuma denti ya ganyuhara ho mavu uamini fuma denti ya mwezi ya na ufujar mwezi mwezi ya na udhulimi fuma sisa mwezi ya ganyuhara ni watu hazali abenge rikansi garimdawo etare hinge jomo lange jomo mholani karina uduwaza hata Zima hanzima bili hambili shaka batimba kalime toka nchipia mbaye rongo ikawe fanywa mwenzi hiyo nijo hidu waza ni ila duwani ni aeroporo ni beti salama ni jaishi kabatimba rongo hata timwabia nukaya muzawara Abdallah Mwenyezi Mungu mrehemu hande hatola boba janani zo mwono nchipia habali wa hende akafanya interview ni Abdu Hassani hondani hai timwabia nukawa dani no hae warondan rotso hindu wafunzi hemi hono hai ebanu mrende ebanu mfano kanga dudu wazi tarehe hizo mtipia asha abo enamru ya ndana yatu jokana nai yo mithali ya mfunda ndizo ndeni zenogo zangu abenge dikanti gari ndawon kabatimba no hatata na tena nafahamu mtifano kaba nizo ngomna ndao kati na kana mwiso kabatina ngocho ito na mwiso abenge dikanti gari ndawon izo lete haba salama Tibakisha 3 secondes parce que nous parlons quand nous polilia. Non. Au cas où Jorongoa, où Jojeleza. Chamina madame Billy il y a 2 minutes. Le soleil là ndani dalinu. Ewe weze ndongo Fayam Fahad mwanambe Sharif ya Zamba. Ujosu tuzifanye baba hapo monti. Et Abili Rijoka notable ti notable.
ngabo biro wizani ngabo lola hari aliziwi jana ngabo lola zimengo mitano ngabo lola hari alikume shay muhimudu mharuma bata zaliha ukaza masalao maidi wojo ataraja muje ritimize mafala hatu kwezi meeting hapo kalima hiyo kwezi kama kaya sisi Mwenyezi Mungu wae atungora jei haruma silamu hatu no msohafu wala wanajiona walokomori wadingo hufasiri ikawo wo hufasiri eheli wo ndo wanzao ne heli kaunde jotivia wananyao de heli kaunga jotivia ensi ya hatu avenge Mwenyezi Mungu haka urongo wa hamwa umswafu wahe wakadha rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hizo ndizo Mwenyezi Mungu ya hamba avenge emwana nyasi Mwenyezi Mungu hamba hokaya mtufatira ukwezo kabati mtutua kabati mgajo tutua ukaya embebo ya hatu yontoni mwarizaya sham hamaduwo ya subuti ya hima ya hamba amtorejezo hambo kaya mbaba yeti mbaba eba wanto katoka mjiburambe hasibabu yes hasibabu mbeza rongo mbeza feri za hata makufufia ewo akanti aja somesendi ewo aja kanti aja shilwani ba ewo akanti aja julwani ba na mtuhambe mru huo bahanu la mwehanti na mtuhambe mru huo zenogoza kabidi zikenti zimlinde na wamru ya hamba mbele kanyama ngenda hubini mfanyaza ambassadeur ya Komori efono kaunde zomana de manam kaya woche twani ile manamba hokaya ilo wobilisa woti mwanadamu wakazongoza kibinari shoti mwanadamu zenongo tina subuti nambe zenongo ya hambe mbaba hai izo tina subuti nzambe mimi njajwa subuti nzambe mbaba ha kabati mrugo bande jumanti ikamgaji dada yeru mgajija yazala hosi yangongo hazala hosi ni mun shatinde ko fayumba ino tonti pya kartu ko kaza mwechele ya subuti ya mbaba hai zenongo imonyasi ya zamba shani mwe rukaya ade manuka woshe twani wonda jali kabati njajwa subuti nzambe mbaba hangu izo ndio mimi na kanza nishini yanongo hiyo kaya izo ya wala ya utimaleza uka mzee wa hatu no tabulo wa hatu wahenga zija waheha mahame wahembeni kamili ya hima ikaode mndu ya hima wechijuba ya woho kajao urisomo na urisomesha na urinika akili haina mndu tawakili mwedo yereko somwani mbaye sharifu ya subutia mndu wode mwana heaza subuta bino kwa majizo tina subutinzi jivu tina subutinzi ambe haukaya wanga toka mwamba nongo indi zinezongo zino hamwensi so kemila nati yonde nishtua hindu ranzo wanga zija wahimi ambao kaya engarifanya oje garangosha urahensi waparehana roba baba wakazami haruma wambonga una akili wende wahimi pando ambao ka inde opposition ya serikali ile mila nati ya serikali abo kabati ngo abo kabati mbabo je kabati mwana jo stay mbaba ko mbabo jo stay mwana uone muikoni amdunde je hasubuti hambe mwana hezila abo ngije saone zinu mbe sharifu ya hangwa ne mwana akwemba bahende hemi hambe mwana okaya oyi hediti ya dahini zafanya bakaya porofanya ngo kwa hewa yedamba okaya otimba bahangu ai agwenti anga mia na tafadhali kwezi emba wasio ndio dine jeze bana kwezi ni watu makubaluka nsi dhulumishi yange dhulumi hao na munjile wako mohori mjao misirini haswa ndo haruma zawia no haruma ema hidinyala ya kazi wa haruma ema kaburi mjie ngombeze duwa bayen sisa yangami yarede handu watovara msahera zo bikao domwa wakosa kwa kumori kama tafadhali nikozi ngombeze duwa na mje msomo wa dhifa wa chadhuli na msome tabel asma ngombeze duwa bayen sia hatu ile dai nditoyin ngombe wana odua haswa de mabeja abwa wasulinga zija waja wa mboho kaya jinu kazirendwa yinti jao kama tinongoza sana mtafadhali tiundu sola tali no la anzi habanu abo sola tali la anzi habanu no la daba utujezo ambao utujezo arendao ya dingo maze tike uparonono anfanya commentary banu amba ukaya
wedaba naingia en direct banungu jibu mruja nono umotike zesansi mnamanungu mjibu je naibe ngongari man direct ngujibu abo tafadhali kwezi bo monsieur l'ambassadeur Ali Abdallah ambassadeur nambe hokaya nsu wotina najoka hima ni mjibu washiyo hakati mbaba nutizamba ukaya no uyoshe twani yonda jadi washiyo abenge wotina mnajoka ni mjibu chatamba wanga tokaya na mfahamu ya ibilisa bebilisa lo komori no daine wandu wa hazali ye shetani lo komori no daine wandu wa hazali abenge mtacho himani mjibu nono ekahamba midaba hamba mijau walatina humdeya yetinezo wotino pande wa misabano chatika jana beze nongoza wa komori eze wahunda nezi wahundao nezi joka wahunde mambo ya hatu umuhimu wa hatu wa komori na rihime ndio Mwenyezi Mungu yakifadhi mabeja Mwenyezi Mungu ya wahifadhi zengayo wadunga baparihane wana mashababi hamadaye kume mashababi hama shamsu hama farhani hama bishara hata onti pia hama sabahadini hata onti pia wandu ikao wahimihunu wasikomori wende ngwa wanyanchi hatu Mwenyezi Mungu wahifadhi ya baparihane wandu muhime wa komori mwachangirie beti kwa salelo yobobo izo nje mwambiao chapado anono tia kurejei wananja jibu nono mitimbo hata wiyo yotori sabu na sohima na fungani tunadai chatika hanza ntahadharisho wa komorukaya yoshele baba ne mazetwani waunga ngabo mahana ngao nao kwa wasone bahone hao dae wasalamu alaykum maraba meji wananyasi wa Komoro mlaru mwerezo sosio inu mpartajeo video inu naneze commentaire zatu zinu mzifanyao ngari mesheloni maraba meji ngari kazo kifubanu amara reje kaza kifu lazima ni mesheloni maraba matukufu riunde batina wasu ribise mwananyasi nota grand notable wahinya famba mwananyasi feshe amgiabo misamu shemelezo zaidi ya yatoa abantu nani makalima marahafu ya yatoa abantu amgabo ngari mikao ni bahati na hawasi inshallah taala rimnikeni na yaho njema na usiku mwema ngarombo Mwenyezi Mungu onane usiku wasa tena aukaya mesefeshe ekangu rongo yorongoa na nekangu boye hamba abungabo ngari mikao ni bahati kangadoni rimparsa usiku wasa tena rimhoji maswala yadu ngaba no jumabanu abungabo ni wananyasi wa diaspora haswa duwahe mabeja mji mda Komor na mkemakini ba mnazi yeuza zinduzi nji yeuza marombe yeuza zijavu yeuza nazi yeuza mahuri yeuza mizi na kabati ndushaula tasha mnazi abungi hapo lazima anduja nono ni mabana nono lazima wake yabo wadombe zonzo wambe shahe ni mwanadamu loni akili haina mwanadamu juizo wanzo yambe lazima ishile nono lazima ishilie mwananyasi grand notable wanya famba ya mwabiao ni banu abungabo ngari mshukuri yao ni bimbeshela ni marhaba minji menji amani ya amani na amani ya hema siwa kairula huwa Komoro amani ya hema siwa amani ya henti ya hatu heri na baraka ya henti ya hatu mdungano mwema wa henti ya hatu Mwenyezi Mungu ya hauli henti ya hatu irende heti ikao ngio hamade zenti mabani hazo zilobo zivumbulao Mwenyezi Mungu yatowe wafujari ulo harmoyensi yatowe zenzaya zilo harmoyensi yatowe ye wade ulo harmoyensi Mwenyezi Mungu ajale waparihane wandu harmoyensi ya hatu wahime hamada wanu mabeja wahime wawaniyensi ya hatu amengenga limtosaoni hanyonti pia ni wakomori mlobonze mlondani habaraka za Mungu Mwenyezi Mungu jodi ni kaushinzi ekamgu abenze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hele jina lahe